मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र त्रेता युग रे कौन करथिले सही विषय आलोचना करिबा आज मंगलाचरण हे जा आज्ञा रामचंद्र को विषय आलोचना करिबा हे जाओ पितृ सत्य पाली राम वन को गमना संगतरे नेथिले सीतया लक्ष्मण जेते वन पथ प्रभु अतिक्रम कले चित्रकूट पर्वत रे प्रवेश कइले एक झरणा कूल रे बसंती श्री राम पाद सेवा करुथिले सीतया लक्ष्मण लक्ष्य दियंतु मोर विद्वान मंडली मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र अच्छा आज्ञा पितृ सत्य पालन करी 14 वर्ष वनवास करथिले संगतरे नेथिले पत्नी सीता सानुज लक्षण दिने बाबू बहुत वनपथ अतिक्रम करी रामचंद्र अछत आज्ञा चित्रकूट पर्वत रे गोटे झरणा बही जाउछि झरणा कोले बचंदी प्रभु रामचंद्र सीता देवी तांकर पाद सेवा करूछथि आगे से झरणा कोले गोटे चूत वृक्ष थिला अत गोटे आंब गछटे थिला अच्छा से समय कोन होइछि आगे सीतांक पाखरे गोटे पक्को फल पड़ी गला अत गोटे पाचेला आंबटे आसी पड़ी गला अच्छा सीता देवी धरिले हस्तरे पाचेला आंबटी को पचारिले प्रभु कौन केडे सुंदर फलटी होइछि ए फलटीर महत्व कोन प्रभु कौन कुह हसी देले रामचंद्र सीता कौन संसार मध्य श्रेष्ठ बल श्रेष्ठ फल श्रेष्ठ रस श्रेष्ठ दीप अच्छा होची सुन कुह लक्षण पाखक पलासिले रामचंद्र कहउसंती अच्छा सीता ठाकुराणी एवं लक्षण सुनुछंती कौन कहले पुओ कौन कहले बल भातृ बलं तु नन्य बलं बल भातृ बलं तु नन्य बलं फलं सुत फलं तु नन्य फलं फलं सुत फलं तु नन्य फलं रसई खुरतं तु नन्य रसं रसई खुरतं तु नन्य रसं चंद्र दीपं तु नन्य दीपं चंद्र दीपं तु नन्य बाबू रे रामचंद्र कहिले काना ए संसार मध्य श्रेष्ठ बल हैला भातृबल बलं भातृ बलं न तु नान्य बलं कथाटी लक्षण कानी देले कहले बाबू लक्षण 14 वर्ष वनवास सहज नुह आमर भूल होइछि संगतरे हम गोटे नारी नै सीतांकु नै आछिछे ए सीतांक लागि केते आपद विपद झड़ तूफान आसीबो अच्छा ए 14 वर्ष अतिक्रम करी गला पर्यंत तो पिला मत के 6 वर्ष नै रे भाई बलं भातृ बलं न तु नान्य बलं फल चूत फलं न तु नान्य फलं जो आंबा फलटे सीतांक हस्तरे पड़िथिला ताको आख्यान दे कहिले ए फलटेला श्रेष्ठ फल दीप रस दीपं कौन कहले रे पुओ रस ई खरसं न तु नान्य रस ए संसार मध्य रे अच्छा जेते प्रकार रस अछि सबुट सेठ रसला ई खुरस आखु रस रसं ई खुरसं न तु नान्य रसं दीपं चंद्र दीपं न तु नान्य दीपं जेते दीप संसार मध्य अछंती सबुठारु सेठ दीप हेले चंद्र दीप लक्षण हसी देले कहले भाई काना आपण कहबा कथा निराट सत्य हेले प्रभु मोर मन को आउ गोटे प्रकार आसुछि कोन आसुछि भाई रामचंद्र भाई लक्षण कह भाई तो मनु केमिति आसुछि कह भाई आज्ञा रामचंद्र सीता सुनुछंती अच्छा रामचंद्र लक्षण सुनुते कि सीता सुनुछंती लक्षण पदे कहउछंती कोन कहले बल बाहु बलं न तु नान्य बलं बल बाहु बलं न तु नान्य बलं फल धन्य फलं न तु नान्य फलं फल धन्य फलं न तु नान्य फलं रस गाभीर रसं न तु नान्य रसं रस गाभीर रसं न तु नान्य रसं चक्षु दीपं न तु नान्य दीपं दीपं चक्षु दीपं न तु नान्य दीपं लक्षण
କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ କହିଲ ଭାତୃବଳ ବୋଲି ହଁ ଭାତୃବଳ ନାହିଁ ଭାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ ହେଲା ବାହୁବଳ ବାହୁବଳ। ବଳଂ ବାହୁ ବଳଂ ନ ତୁନାନ୍ୟ ବଳ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କହିଲ ଚୁତ ଫଳ ଫଳ। ଚୁତ ଫଳ ନାହିଁ ଭାଇ ତାହେଲେ? କହିଲେ ମତେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବ ଫଳ ଖାଇକି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ଧାନ୍ୟ ଫଳ ଧାନ୍ୟ ଫଳ ଫଳଂ ଧାନ୍ୟ ଫଳଂ ନ ତୁନାନ୍ୟ ଫଳଂ ରସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କହିଲେ ଇଖୁ ରସ ଇଖୁ ରସ। ଇଖୁ ରସ ନାହିଁ ଭାଇ ତାହେଲେ? ସେଟା ରସ ହେଲା ଗାର୍ବି ଯାଇକି ଗାଈ ରସଟିଏ ଗାବି ରସ ଆଚ୍ଛା। ଗାର୍ବି ବୋଲନ୍ତେ ଗାଈ ହଁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ ରସ। ଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କହିଲ ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପ ନାହିଁ ଭାଇ ତାହେଲେ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୀପ ହେଲା ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଦୀପ ଦୀପ। ଦୀପଂ ଚକ୍ଷୁ ଦୀପଂ ନ ତୁନାନ୍ୟ ନାନ୍ୟ ଦୀପଂ। ଦୀପଂ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଁ। ଶେଷରେ ଅଛନ୍ତି ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ହଁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି ହଁ। ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଧନ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ହଁ ଦୁଃଖ ବନ୍ଧରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ବଳ ମତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ ମାଙ୍କ ଆଖିର ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି ସୀତା ଦେବୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଅଟେ ଭାଗ୍ୟ ବଳ ଫଳ ମତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ଅଟେ କର୍ମ ଫଳ ଦୀପ ମତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୀପ ଅଟେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ରସ ମତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ ଅଟେ ନାମ ରସ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଆପଣ କହିଲ ଭାତୃବଳ ହଁ ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ ବାହୁବଳ। ଆଚ୍ଛା। ବାହୁବଳ ହଁ ଏ ବାହୁବଳ କଣ କରିପାରିବ ଏ ଭାତୃବଳ କଣ କରିପାରିବ ଆଚ୍ଛା। ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ ବଳଂ ଭାଗ୍ୟ ବଳଂ ନତୁ ନାନ୍ୟ ବଳ ଆଚ୍ଛା। ଫଳ କର୍ମ ଫଳଂ ନତୁ ନାନ୍ୟ ନାନ୍ୟ ଫଳ ଫଳଂ। ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ହଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ ହେଲା ଭାଗ୍ୟ ବଳ ଫଳ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କର୍ମ ଫଳ କର୍ମଫଳ। ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହଁ ଆପଣ ଯେ କି ଶିବଦନୁ ଭଗ୍ନ କରି ମତେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ କଣ ରାତ୍ର ପାଇଥିଲେ ଆପଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ହଁ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ରାଜା ମୁଁ ହୋଇଥାନ୍ତି ରାଜବଧୂ ମଧୁ ଲିଖିଛନ୍ତି ବିଧାତା ଆମ କର୍ମରେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବା ଆଚ୍ଛା। ପାଇଁ ତେଣୁ କରି ହଁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ ସିଂହାସନ ଛାଡି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପଡି ରହିଛୁ ରହିଛେ ଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କହିଲ ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପ। ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପ କଣ କରିପାରିବ କଣ କରିପାରିବ ଯଦି ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବେ ହଁ। ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି ଥିବ ଥିବ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଛେ ହୋଇଛେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ନା। ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ନାହିଁ। ଦୀପଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୀପଂ ନ ତୁ ନାନ୍ୟ ନାନ୍ୟ ଦୀପଂ। ଆଚ୍ଛା। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସୀତା କହିଲେ କଣ? ଦୀପଂ ଜ୍ଞାନ ଦୀପଂ ନ ତୁ ନାନ୍ୟ ନାନ୍ୟ ଦୀପଂ। ଦୀପ ରସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କହିଲ ଇଖୁ ଇଖୁ ରସ ରସ। ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ ଗାର୍ବି ଗାର୍ବି ରସ ରସ। ଏ ଗାର୍ବି ରସ କଣ କରିପାରିବ ଆଖୁ ରସ କଣ କରିପାରିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ ହେଲା ନାମ ରସ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସେଟା ରସ ହେଲା ନାମ ରସ ଆଜ୍ଞା ଏ ନାମ ହେଉଛି କଣ ଆଜ୍ଞା ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ର କିପରି ଏ ଚାରି ଯୁଗର ନାମ ଥିଲା କଣ ଆଚ୍ଛା। କଣ ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଥିଲା ହଁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛି ଅଛି ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ଯିବା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମମନ୍ତ୍ର ନାମ କଣ ଥିଲା କଣ ଥିଲା ନାରାୟଣଂ ପରଂ ବେଦ ନାରାୟଣଂ ପରଂ କ୍ଷରା ନାରାୟଣଂ ପରଂ ମୁକ୍ତି ନାରାୟଣଂ ପରଂ ଗତି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ এই ମନ୍ତ୍ରଟି ଥିଲା
सत्य जुगर दानव मानव समस्ते मंत्र जप करुथिले କରୁଥିଲେ तापर आसिला त्रेतया ତ୍ରେତୟା त्रेतया जुगरे तारक ब्रह्ममंत्र नाम कौन थिला କଣ ଥିଲା राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामन धनरे त्रेतया जुगर ए मंत्रटी थिला त्रेतया जुगर दानव मानव समस्ते ए मंत्र जप ଜପ କରୁଥିଲେ तापर आसिला द्वापर द्वापर जुगरे तारक ब्रह्ममंत्र नाम कौन थिला କଣ ଥିଲା हरे मुरारी मधुकई डवरी गोविंद गोपाल मुकुंद सौरी गगेश नारायण कृष्ण देव निराश्रय जगदी द्वापर जुगर दानव मानव समस्ते ए मंत्र जप ଜପ କରୁଥିଲେ तापर आसिला कली କଳି बर्तमान चलछि कली जुग କଳି ଯୁଗ ए कली रे हाँ। नाम ए कली रो नामटी कोन हाँ। ए कली जुग रो तारक ब्रह्ममंत्र नामटे कोन କଣ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धनरे हाँ संसार मध्य नाम है सार ସାର ए पुओ हाँ ए कलिजुग मनुष्य मानक नाम है सार ସାର ए पुओ हाँ संसार मध्य दुर्लभ जीवन है मानव जीवन ମାନବ ଜୀବନ मानव ହଁ आज्ञा माँ देइछि ମାନବ मानव ହଁ आछिछे माँ कोलरु ମା କୋଳକୁ ଚାଲିଯିବା बिना में चली जीवन माँ कोल अच्छा। तेणु करे कहगला मानव दुर्लभ जीवन है मानव जीवन ହଁ ये मानव जीवन रे आमे केते धर्म करूछे कर्म करूछे हाँ पाप करूछे पुण्य करूछे हाँ आज्ञा जे जार कर्म न कले बंची पारिबा नाही ନାହିଁ संसार मध्य केमिति बंचिबा କିପରି भगवान जाहाକୁ जेमिति जंजाल ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ जे जेमिति कर्म करी बंचिबा उचित ପଡିବ जे जार कर्म कले मध्य ମଧ୍ୟ सकाळ किबा संध्या समय रे अच्छा भगवानଙ୍କର नाम संकीर्तन अच्छा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 मते बहुत खुशी लागिला अच्छा आज ए ग्राम को तो मु नुआर आसी छी हाँ ए होत मोर प्रथम थर अच्छा